প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি জানি আপনি গত 12 তারিখ জানুয়ারি আপনার ডাইরেক্টরকে দিয়ে সিবিএসসিতে আপনি চিঠি লিখিয়েছেন রোমান স্ক্রিপ্টেই ককবরক লিখা হোক বসিকা চিঠি বেলায় বেলায় হামবাই তাই গাহাম তিনি 46th ককবরক साल पालाई दङ म 46तम ककबरक पालाइमा सालनि पान्दानि चिनि आचुकफां बरमगोनां रवीन्द्र देव बर्मा बनां खाकाहाम तै चिबाई आफारु हामबाया पारुचिनी प्रोग्राम नो चेंगे दिनाई TTADC नि चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर मचां पूर्ण चंद्र जमातियानो तै दंगो अरचंबाई मानजाक फाइजाक चिनी बरमगोनांजों EM संरक जतनां खागाहाम तै चिबाई आफारु तंगोजोंबाय ककबरक नोत्रियै रिसर्च खालायनाय रक सैनाय रक फरायनाय रक TTADC नि जुदा जुदा डिपार्टमेंट इचिनि आदं रक स्टूडेंट्स तै जत ककबरक न हामजागनाय दाखुक तै बुकुक संनो म ककबरक सालो आंनरनो जतनो हामबाय आफारु एवं आनि कक थाइजे थाइनि आं सानाय दिनैनि म सालो पुइलानो ककबरकनो सानै जारा चबा खालायनाय रकनो आं खुलुमुं आफारु ककबरकनो सैयै नाइतुगै कुचुगो तिसानाय रकनो आं बरम याफारु ककबरक बिजाबनो सापकनाय पाइनाय फरायनाय रकनोबो बेलाय बेलाय हामबाय माय आफारु तै खुलुमुं याफारु पुइला ककबरक बिजाब सैनाय JB एंडरसन दौलत अहमेद राधा मोहन ठाकुर तै मुइतुमा खालायो ककबरक बाय पुइला रचाबमुं बिजाब सै कारेनाय बंखा रतन मणि साधुनि शिष्य खुशी कृष्ण त्रिपुरा अ बरक रकनो आं मुइतु खालायो एवं खुलुमनाय आफारु रचाबमुं बिजाब जे कारी जागमानी आ बिजाबनि बुमुं खान्थानि जा दंगो खानि खुम्बार आ बिजाब पुइला कारी जागवात दिनैनि म सालो आं हामबाय माय आफारु TUJS खालाय जारा चबा खालाय थांनाय DSF खालाय जारा ककबरक तै रोमान स्क्रिप्टनि बागै चबा खायनाय जत चिनी सेंक्रा ग्रंनां खुलुमबोते हामबाय आफारु एवं थै थांनाय त्रिपुरानि कचाम CM दशरथ देवनबां बेलाय बेलाय हामबाय माय आफारु 1979 बामफ्रंट सरकार ककबरकनो सरकारी लैंग्वेज हिनी घोषणा खायदानी चिनी कसाम मुख्यमंत्री दशरथ देव निबो बेलाय बेलाय याक दंगत हाइनो हाइ चिनी अंकल एन सिनोबो नरेंद्र चंद्र देव बर्मा कचाम मंत्री रेडियो सेंटर स्टेशन डायरेक्टर बनोबां बेलाय बेलाय तिनी मुइतुमानो एवं खुलुमुं याफारु
बिनि साक्थार मुंबाय ऑल इंडिया रेडियो कक बरकनो तुई गोबां मा दाल बिदाल पान्दा संजाक जागियाखै दिनै कक बरक मुसुक कुसुक जागाव थांनि मांला खामुंगायच तिप्रासानो कारिबो बुइनि दफानि बरक रक वानजि दफानि बरक रक जारा कक बरकनो हामजागनाय कक बरकनो सैनाय सोलोंनाय फरायनाय ओ ताकुक संनो बां बेलाय बेलाय हामबाय आफारो हायच फियाबा कक बरक रिकॉग्निशन मानमानी 45 বছর পরেবো তিনি কক বরক বস্ক্রিপ বাই সিজাগনাই অমনতি তাকবু জঞ্জাল চলুই দंगाच লাই थांनाय सालकिजा सिगां त्रिपुरा विधानसभाव तिप्रा मथानि बेन्चनि बोखाक्तै जों सरकारनो मा सोंगाय थाजिंजिनि सैग्रों रोजाबनन गोरों बरम गोनां बिकास राय देबबर्मा सामानि आकक जे ताबुक फानुसे सीबीएसई वो कक बरक सिनाई रक कक बरक नि स्टूडेंट रक बो स्क्रिप्ट बाई सिनानी आबनो राज्य सरकार डिसीजन नाहार मान्य जखन जों प्रश्न खायगा विधानसभाव गवर्नमेंट नि कुनो पॉलिसी गरै गवर्नमेंट कुड नॉट टेक एनी डिसीजन जे कक बरक सब्जेक्ट लांनाय रक बरक बो स्क्रिप्ट बाई सिनाय है किंतु जोंनो फागिरुय कक बरक ते अदर माइनरिटीज लैंग्वेज नि डायरेक्टरेट থেকে 2022 सालो बांग्ला स्क्रिप्ट बाइनो कक बरकनो प्रश्नकारी दिहनि कायसा चिठी रहरमान दंबाय अमनति जों डिबेट का तर्कं लायखा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा जोंनो कक रेखा जे सीबीएसई कर्तृपक्षनो जों रोमान स्क्रिप्ट बाइनो कक बरकनो सैमान थुंनि कायसा चिठी रहरनान बागैबो सम्मति मारखा अमोचिनी चौबानी तिप्रासा थानसा तंगमानी फा नायचे तिनियां सिंगनान मुचुंगो तांगै ताकबो स्क्रिप्ट न तुई जों जंजाल ख्लायजागै दं आं तामो माइचानाय आं तामो काननाय जतसु सरकारनो सिंगै जों तिप्रासारक मा ख्लायो ताकुरक आबुनि कारण तामो बायच आबुनि एकमात्र कारण प्रशासन चिनी याफावया राजनैतिक क्षमता चिनी याफावया आबनो याफाव नाहारनान बागैनो तिनी कक बरक दिवसनि सालोचन समायमा तांनाय ग्रेटर त्रिपुरालैंड मास नामनाय जों आ क्षमता जों जेदिन पर्यन्त मान्यासाक चिनी समस्त हुकुमु मुकुमु सकामा जागै दंनाय आं मुइतु मानो 2000 सालो पुइला त्रिपुरा मध्य शिक्षा परिषद कक बरक बाई परीक्षा रिमान्नाय मेट्रिक एवं उच्च माध्यमिक घोषणा खाइजाग 1997 नि सिमी क्लास 6 7 नि तो कक बरक चालुंगो तिनी बुसुक बसर लाई थांगा ताकबो ग्रेजुएट टीचर कक बरक क्लां जागिया पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कक बरक क्लां जागिया भाइगे कक बरक चलि दंखना विधानसभा जों प्रश्न खाय शुधु विधानसभाया नांखाय जों थांगै दिल्ली केंद्रीय मंत्री सभा थानी दरबार खायनाय सीबीएसई थानी दरबार खायनाय आईसीएसई थानी दरबार खायनाय कक बरकनो पृथ्वीनि जतनो कुचुक सागाव जों तिसाय तन्नान बागै जों जबा माख्लायनाय कक बरकनो केबेंनान बागै गोबां मा बरक चाइदगै दङ जों आबनो पक्थानान कक गे फियाबा जों थानसा तंमानि बागै चिनी TSF टिउजेस खाय थांनाय आ चिनी तांफांरक
বরং চবা স্নাম ক্লাংমান বাগৈ তিনি বা চবা চলি দं চবানো চুনো মুক্ত খাইনাय পগৈতা থাङि দ্রাগুমার রিয়াং সঙ্গী সংগ্রাম পগৈতা থাङि সামাচরণ ত্রিপুরা সঙ্গী সংগ্রাম কক বরং বাগৈ নগেন্দ্র জমাতি আই বরং তিনি মুইতুমা খাইনাय जों বরক যদি তিউজেস নামবৈ দফানো আঞ্চলিকতা বাদো যদি ত্লাঙি বেড়াই রিয়াংকাই তিনি जों অরক কেবু রিগনাই বরক কান তংনা নাংলা খামুঙাই রিগনাই বরক কমাই থাংমানি অর রবীন্দ্র দেব বর্মা চুকজাক ডক্টর বিজয় দেব বর্মা চুকজাক আতাও মূল্য রিয়াং চুকজাক অর বরক রিগনাই বরং বাগৈ আন্দোলন খাই টিএসএফ नि बिसिंतै त्रिपुरा हरब त्रिपुरा हाव जुदि हदलाय जों रियांखाय रिगनाय बरक जों तिनि नुग्ला खामुं जतन र सारि बुलमा बुलसाका आसुकजाक नुखामुंगाय बेनि बागै जों चबा मा खायनाय जिनि कक सिमिया जिनि हुकुमु मुकुमुनो उद्धार खायनान बागै जों थामसा मा दंनाय दाखुबु एबं आं सानान मुजुङो टिटिएडिसि administration nobo whatever state government says central government says ADC kaisa autonomous সংস্থা ও সংস্থানি বিনি স্বাধীন সত্তা যা ক্ষমতা দমানি প্রয়োগ খায়ে কক বরগ্ন তেইব ডেভেলপ খাইনান বাগে অরচন মা চাইতক নাই আগে যেখানে ইংলিশ পরীক্ষায় বিদেশিদের ষড়যন্ত্র इंराजी गोरोंनखाय अम विदेशीनि षड़यंत्र खायनाय बरक रुगनि खायजा चुबानाय बरक शिलंग परिनाय बरक रुग 10% मार्क्स खायख्लाय रिजाबनानि जोंहा इतिहास बुयतुमान होय शिलंग परिवै केवल 70% मार्क्स मानखाय त्रिपुरा हावा दिन थांगा 70% न 60% हिनि गणि दिनै अर गणि जागो তিনি তাঙ্গি কাসুই মালিয়া তি প্রাসা চারাই চারেরো খুমলঙ্গো গুড মর্নিং স্যার গুড ইভিনিং ম্যাম তি প্রাসারক তিনি ত্রিপুরাজ্য গোবাং ইংলিশ সানাই দंखाय সংখ্যা কম মানো তি প্রাসারক সবচাইতে ইংরাজি সাওয়াইতে আবো চিনি চাইতো মুম্বাই নয় কোন সরকার কোন দেশটি প্রধানমন্ত্রী কোন মুখ্যমন্ত্রী ননন নগদ তুবুই ভাইগলা কক বরক সাদি কক বর্ণ हरुई दं दे चिनि कक न जों मा सोलोंनाय चिनि कक न जों मा फोरोंनाय तबे डॉक्टर मानिक साहानो प्रफेसर डॉक्टर मानिक शाह त्रिपुरार मुख्यमंत्रीকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি জানি আপনি গত 12 তারিখ জানুয়ারি আপনার ডাইরেক্টরকে দিয়ে সিবিএসসি তে আপনি চিঠি লিখিয়েছেন রোমান স্ক্রিপ্টে কক বরক লেখা হোক বসিকা চিঠি এবং সাধুবাদ জানাই ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ যেদিন ওকে তাহলে বেলা হামবাই মবো কাইসা কক বরগ্ন কেবেংনাই রগ্ন ষড়যন্ত্র হইছে আনো মঞ্চ নিউক্লক থেকে নরখাবন চন্দ্রোদয় রূপিনী নিছিনিও जोंखाबन आयरन मैन नंगौ हयचे ताव पांच फुंगाय गांकाय रामदेव नि हाय बहक खुसुरु रुवे आसुक जागा हाय रका फटो बुआ बोआनो सावो रिगनाय बरक टेकक बरक नि चबावो टीएसएफ नि तत्कालीन लीडर चंद्रोदय रूपिणी नि बुमुंतां खुजा गियान आं आगिन साइबायगा बुमुं खुनानि आमसके बरक दङो फुं 7टा नि जिनि सारिक 7टा जरा बुमुं खुबो बुमुं पाइलायग्ला गाइछ सारनो बेलाय बेलाय हामबाय गोबां आं कक सालिया आंबो तुंजा गहायचे ताई सागाय कक साथे साथे सातुं तुंगुइ क्लाइ मानोनो मीडिया रक फुनुंनाय अनिमेष देबबर्मा कक बरकनो तै आसके चिरिगै साका ओराखाय लेंगि सिक्लाइ थाका हाने आं आइ थांला
কক সানান মুসুকমানি যে কক বরকনি স্ক্রিপ্ট নো লোকাল স্ক্রিপ্ট মান হারনাই হিनै অরনি ত্রিপুরা হাসতে হাপাং সাউ फाइन नों कक बरकनि स्क्रिप्ट नकै लोकल स्क्रिप्ट हिनि सावो लोकल स्क्रिप्ट माने ताव वानसानि वानजिनि स्क्रिप्ट आबार त्रिपुरा सरकारो যত অ্যাপ্লিকেশন যত ফাইল চালাচালি যত রোমান স্ক্রিপ্ট বাইছে যত ইংলিশ বাই প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি মানিকদা আজকে ককবরক দিবস সরকারিভাবে পালিত হচ্ছে অনেকেই বলছে ত্রিপুরা রাজ্যের ককবরক নিয়ে যারা পড়াশোনা করছে ছেলেমেয়েরা বাংলা হরফে যেন তারা লিখে কারণ বাংলা হরফটা হচ্ছে ত্রিপুরার লোকাল স্ক্রিপ্ট কিন্তু আপনার সরকারি দপ্তরে সমস্ত ফাইল রোমান স্ক্রিপ্টে চলছে ইংরেজিতে চলছে আরো গেছেন আবুসুন কাসরেবমান কোকিয়া দেবা টিপ্রাসা হামজাগো গদক চাখৈ আর টিপ্রাসানো নগ নগ তুই বালতি কি বালতি ডাল চাই না ফাইনাই ডাল চায়া তাড়াতাড়ি বুড়া আঙ্গ হয়েছে আংলা সাও ডাল গোবাং যদি বুড়া রানানি ডাকি মুসুংখায় ডাল চান আর যদি 60 বছর বানো আয়রন ম্যান হাইকাই 50 বছর নুকনানকাই ডাল ইয়া কাট দিয়ে আর গদক চাকি চা দিয়ে হেলদি ফুড নাইদি जों बोसोरखौ सातक जागै दं बरक बाय निनि ट्रिं अमदु चिनि इतिहास चिनि बुबाग्रा रंनां तिनि मुइतो माखलायो 184 জন চিনি রাজত্ব খাই থাকনাই আ বুবাগ্রারো যদি চবা খ্লাই চিনি হানো সেকনা নাইनै রকবাই যুদ্ধ খ্লাই যদি মহা সুনো ইয়াফার ক্লাঙি আঙ্কাই অর কেবো কক বরক হিসাবই টং মাংলা খামো কক বরকনো তুই কেবো মুসাই মাংলা খামো গাইছে সো বুবাগ্রা রকনবো जों मुइतो माखलाय আর চিনি যে কথাং বুবাগ্রা টংনাই ববো তিনি কনস্টিটিউশনাল সলিউশন এবা গ্রেটার ত্রিপুরালেন জরা ত্রিপ্রাসারন ফিয়গি ক্লাংনান বাগিনো চবা খাই দङ আরো চবাওসে जों थानजामा टंनाय त्रिंनो তিনি পগজাগো त्रिंनि हलिडे रिया टिप्रा मथा जदि फाइया हांकाय एडिसियोबो त्रिंनि हलिडे मानग्ला खामों जों हायजे पगैता थां बिनि बागै थामसामा टंनाय चबा मा खायनाय सालसे त्रिंनि छुटिनि घोषणा त्रिपुरा सरकार अवश्यই मा खालायनाय जदि जों थामसा टंखा देंखाय जतनो बेलाय पाइपलाया हामबाय कक बरकनि सालो कक तां रगांबो बुइनिफान मुखस्तरक सोरंगै सापाय जागली आइছে खाली जदि चान्स मांगा गावरो कायसा तिनि असित देव बर्मा बजे बय तिखलाय मानि आबो रोसाब नाय रं बागै बुसुक गाहाम गाहाम रोसाब मुं सिजा गाइছে खाली गांगो मुखस्त चिनि रतननाथ कक बरक सामान हाय सबराक फाइने हेतु मखाय अनिमेज निजेन सै पर बर सै बन परि फाइगना हनजांना जाबताय कक्रै ताखक तै बुखुकसं बेलाय बेलाय तंथक कक बरकनि साल चिनि दफा बेलाय बेलाय आयुग लगै तंथं कक बरक आयुग लगथं एवं जतन गाहाम तंबाय जदि बेलाय बेलाय हामबाय सारनो पाइपलाइन